không ra biển được á. Rồi đó tiệm bên này nè. No. Không có phản được, áo quần nghe chưa? Lạnh á. Don't get yourself wet, okay? Hình như giờ này nó không tính tiền rồi. Can't drink over there? Yeah, you can. Alcohol? Yeah, as long as it's not in a glass bottle. You got something for us? Yeah. Huh? Yeah? I'll take an ultra light, please.
Wow, thơm mực nữa bác. Come on. Mực. Con nó cũng tươi đỏ lắm. Yeah. Không, con nhảy cái tên đúng rồi. Đấy. Cà chép làm gọi ăn nó mực thì hai con tươi đỏ lắm. Oh yeah? You got a squid? Yeah, somebody got a kind of what fish? You got it too? Wow, bigger fish right here. Nó có 3 con bự nữa. It's Bella, you got it too? Kìa cá bự kìa. Dạ, cá hơn. It's okay. Don't scare him. These are people. Cave people. I thought cave people died out years ago. We happy meet you. More, pour it all the way, fill all the holes. Right now, that's good. Daddy gonna close it. It's dripping. And we're gonna wait for it to beep, okay? Adult juice. Get him a Coke, please. You got it? Oh, yours coming. Okay, cheeseburger. We got cheeseburger. Anything else I can grab for you guys just yet? That's it. Thank you. Y'all enjoy. That's a big bowl. Grab a shrimp linguine. Linguine. Extra plates to share and butters and lemons and all this stuff, okay? All right, thank you. Yes. Anything else I can grab for you? That's it for now. That's it. All right, y'all enjoy. Garlic bread. So we got two garlic crab, some butter, corn, some potato. Dad, you want some potato? And then we got a gumbo here to share. This seafood gumbo. Thơm nhiều quá.
Anh ta biết mà. Here we get some shrimp, celery, sausage, There's an extra basket. Thằng một butter. Đặt viên butter. Done. món rồi hả? Coi cái ngon đây, thấy nhìn cũng không ổn lắm nữa. Tươi lắm. Ngon hơn. Dạ thì không có tươi gì hết. Zach, you want to try? Yeah. Thịt. Giống như mình mua ở nhà luôn, hấp lại ăn thôi, cái đâu có đặc biệt rồi đó. Nguội nữa.